naaman. Ang kanaabang nga boot anay 7 tribes murag na question ba kay ngano daw giusat tanan ang kaniang nga 7 ka tribo. Ay ilain ay. Oo. Ilain. Lahi-lahi man Usa sila tanan karon. ilain. Naagyoy bot sa 7 ka tribo. Kay lahi-lahi magkinaiya. Oh, lahi-lahi. Na may tribo nga magyaka di asyuta daw diha mangaon. Naapoy tribo nga kuno mga medyo na pod ko lahi-lahi. Lahi-lahi. Di man na sila magkasinabot gyud. Hinuon sa pamatasan, hinatagay, bugayan, magbugay. Murag mo nilang common denominator Oo. ba Oo. sa kani mga lumad Oo, ilain. magyatagon. Mas buhatan sila dagko nga building kung nakahimutaan ng building anang nagapamaligag t-shirt, nagapamaligya og mga beads kanang kananan, naapoy 7 ka building diha nga iya gyud na sa 7 ka tribo. Aron nga pareha sa ako bukid nun tribe ko, mutultul ko di sa among boat. Mao to akong gipangita gahapon nga asa ang boat sa bukid nun tribe nga malay-balay nga cherrier, wala mo makakita. Hapna na lang pinangita ba nakita din, wa man gyud. din kana ba kanang hapsay nga bukid nun tribe boat. Kani iya sa Talaandig, iya ni sa wa man gud na nahitabo. Mo na gipangandoy sa mga lumad ba. mao na gipangandoy bisan ako, mao na akong gipangandoy. Mo na gipangita gahapon nga wa ni mo nakitaan. Bisag kadto lang unta ang Malaybalay City o provincial nga tent ba nga yung kung ang cherrier kay na may cherrier nga kanang gabasal so ka mahilig din ko anak musayaw ako din gasayaw dayon ko anak kay gusto gyud ko musayaw. So ingon ana ang gipangandoy sa mga lumad nga hinaot unta nga do na lagi special nga space, special nga boat, nga payag, dayon libre naman sila og bugas og kining bisag tinapa gakaon ba gyud big tinapa mga miki barato ra man na di man miga pangandoy anang litson nga gipangkoronahan gawas og isugbay no ng baboy anagon kana tag sa kagutad mi dirasya na kaayo sa am pero bisag litson na basta iagi og ingon ana na ay beads Gipang pintasan. ay dili ko pwede mo kaon anang litson ni mahadlok ko mahadlok ko Ginoo ko di na pwede di man gani ipamuhat ang danay depikto bitaw nga baboy mananap baboy nga bikil kanang manok nga bikil bawal na naaya po niya og neglitson kay butangan pa nimo para pirnalyag koy dili na pwede bawal gyud na dili mga ribon-ribon ba na mga ribon-ribon Atod ba mong gikayon gagana anasad ko nakita usay yapon siya ka kanya bang social media influencer siya nga taga Bukidnon yapon lumad gyapon na. So sa inyo daw sa mga lumad kana daw ingon ana bang gisuotag mga bills inyo daw malitian ba pwede ma-explain unsay but pasab daw malitian ba abi nimo usahay manggo dili nagatuo ang uban anang balyo aw kana bang muragat si masuko ang nature mo bitaw na nga didto sa Manila ug among tan-awon kanang ang ero gasininaan daghan ilang gabuhaton diya sa mananap ang Ginoo manggod naghimo og mananap og tawo dili gyud pwede nga ang mananap mahimong tawo mananap gyud siya so dinhi gibawal na kay mobitaw na usahay ang nature muhangin og kusog mubaha og kusog magbaha mga maglinog og kusog basta daghan gyud nga trahedya imong dunggan. Sumuo na ang gakahadlukan sa IP sa mga lumad busa pirmi mi garitual. Garitual mi sa tubig, garitual mi sa yuta, garitual mi kung magtanom, tanan pamaagi garitual. Garitual mi kung naay programa, garitual mi ug naay kasal, pirmi gyud mi gapananghid sa Ginoo ug sa kinaiyahan. By the way ba sa pagkakaroon usa dito nga to ang mensahe pud no nga kay para usab nga ang nahitabo sa karon nga kaamulan sa sunod pud nga mga katuigan usa dito na imong gusto isisugyot para sa umaabot pud nato nga kaamulan usab para sa pag-celebrate pud sa to ang kaamulan sa sunod pa nga mga higayon. Alang kanako hinaot unta nga pagkahuman aning activity lingkuran gyud na sa kadagkuan sa atong probinsya, panguluhan sa atong gobernador. Kay siya man lugar ang head down to barangay, pwede gyud na nila lingkuran ug maghimo sila og bag-o nga mga activity nga ipalingkod gyud silang dato saway. Hangyoon ko gyud si Dato Saway nga mulingkod kay sila lagi ang among amahan sa tribo og si Attorney Bagani Lisis. Then
ang tourism kay usa man pud ning tourism nga adunay katungod sa pag tan-aw sa kinatibuk-an nga mga programa kay tourism baya. So isip usa ka Council of Elder ako, di man ko IPMR, Council of Elder lang ako. Pero doon nagihapon ko'y mga huna-huna kabahin sa ato ang pagkalumad kay ang generation lagi atong gadipinsahan. So ugma sa sunod sa meeting lugar na butang sa agenda nga hanayon nila daan nga likayan gayud nga dunay masakitan. So sayo pa nga daan na tan-awon ang resulta ba. Mo tan-aw dayon ta sa unsa dayon ang resulta, unsa kay resulta. Magkontesta. Ug naay mapildi unsay resulta, feedback. Daan na nato pangandaman unya ang feedback aron nga kanang mga feedback atong mapanagan-an aron walay masakitan. Luoy gyud ang kasing-kasing nga masakitan. So dili pwede nga masakit dunay masakitan. So lingkuran na nga daan na bitaw kini bitaw ang pagkuntis-kuntis kanang kinsay maayo og tubag ergo maisyu mangyapon tong Valencia o kuan. Nalagtan. Lagat ta Bukidnon. Lagat ta Bukidnon. Tanan maayo, tanan to sila maayo. Pero tungod lagi kay naay contest, naay first, naay second. So ang mga nitibo adto magsangkob gyapon. Kana bang murag yung away murag ipa sungag rama na kana nga gabuhaton kana mga contest sa kaamulan murag sugnod mahimo man na nga mag-away ang masigka lumad. Kay naa may pabor sa pikas, pabor pod sa pikas, nain ko ako neutral ko. Kay tanan sila akong palangga, kay tanan ako kadugo. So ako'y kuan maglisod ko busa ako, di na lang ko mag-judge og ako, ko adili ko kay tanan ko na sila mga palangga kay parehas na sila. Lisod pod mag-uli ang Valencia nga luhaan. Buya po na hitabo ni karon. So hinaot unta nga tan-awon og makahatag man lang galing na nga mga activity sa mga kasakitan sa lumad nga mo hinungdan nga mag-break nga mag-iya-iya na lag kaamulan dito kaamulan dili pwede lagi maghiusag yun dili pwede so sulbaron yun na nga mga issues kay di man kalikayan ning comment subscribe gihimo na magani na nga content kay naanay subscribe follow my page so nahimo na karon so dili na pwede nga magpadayon balikon gyud nato ang pagminahalay kay sayang naman ning barugan ng stribo nga Bungkato Labulawan, the golden rule. Bungkato Labulawan. Kag batasan, pamatasan kana. Mga rules and regulation, mga policy sa gidili og sa ginatugutan dos andon. So mauna nga hangyo gyud ko sa mga kadagkuan sa Bukidnon nga lingkuran gyud na nga ibalik gyud ang kalinaw sa relasyon, communication, participation kay mawala na sayang ang ato ang nasugdan na nga mga pagminahalay mabrik kita sa contest lang nga activity nga dili na nahaom sa kultura sa tribo.